Pemirsa, infeksi COVID-19 harian baru Perancis untuk hari kedua pada Kamis 8 Oktober tetap di atas rekor ambang batas, yaitu 18.000. Sementara jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena penyakit itu terus meningkat dan pemerintah pun kembali akan memperketat pembatasan. Menteri Kesehatan Prancis Olivier Véran mengumumkan kota-kota seperti Lyon, Lille, Grenoble, dan Saint-Étienne mulai Sabtu 10 Oktober akan berada pada tingkat siaga virus corona maksimum. Jumlah orang di rumah sakit untuk COVID-19 berada pada level tertinggi 3 bulan yang mencapai 7.624 pada tingkat nasional, meningkat 88 dalam 24 jam. Total itu masih lebih rendah dari puncak 14 April yang jumlahnya mencapai 32.292, tetapi naik dibandingkan pada 29 Agustus di angka 4.530. Il y a donc en France chaque jour de plus en plus de personnes contaminées, de plus en plus de personnes malades et de plus en plus de personnes qui font par conséquent des formes graves avec un impact hospitalier qui augmente. La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours, qui vont nous conduire à basculer un certain nombre de métropoles dans des zones d'alerte supérieure. Rumah sakit di wilayah Paris pada hari Kamis beralih ke mode darurat, membatalkan liburan staf dan menunda operasi yang tidak penting karena pasien virus corona hampir setengah dari semua pasien di unit perawatan intensif ICU. Paris dan Marseille dalam kondisi siaga maksimum sebelumnya yang menyebabkan penutupan bar di kota-kota tersebut. Véran mengatakan situasi di Toulouse dan Montpellier juga mengkhawatirkan dan kota-kota itu juga dapat dipindahkan ke tingkat siaga COVID-19 maksimum mulai awal pekan depan. Pour ces 4 métropoles, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce passage sera effectif à compter de samedi matin. Véran mengatakan tidak ada rencana untuk memberlakukan pembatasan perjalanan selama liburan sekolah menengah yang akan segera dimulai, meskipun rekor infeksi COVID-19 setiap hari terlihat baru-baru ini. Véran mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan untuk membatasi perjalanan dari satu kota ke kota lain. Namun menurutnya tidak mungkin mengirim virus dari kota yang terkontaminasi ke kota bebas virus. Nous n'avons pas pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre. Plusieurs raisons à cela. D'abord, nous ne sommes pas arrivés à une situation de diffusion du virus telle que nous l'avions connue au printemps dernier lorsque des restrictions de circulation avaient été prises. Ensuite, parce que si vous regardez la carte de France et que vous vous souvenez des métropoles qui ont été citées, en réalité, le virus il circule beaucoup dans la plupart des métropoles, à l'exception de quelques-unes. Et donc, les circulations d'une zone à l'autre ne sont pas de nature à aller exporter, à amener du virus là où il n'y en aurait pas aujourd'hui. Pada hari Kamis, jumlah orang di Prancis yang meninggal karena COVID-19 naik 76 dan totalnya sekarang mencapai 32.521. Dari Paris, Prancis, kontributor Nusantara TV melaporkan.